গুৱাহাটীৰ ভাড়াঘৰত এস্কৰ্ট সাৰ্ভিস। ভুক্তভোগী যুৱতীৰ অভিযোগত আৰক্ষীৰ অভিযান। এস্কৰ্ট সাৰ্ভিস চক্ৰৰ টাৰ্গেট দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ যুৱতী। গুৱাহাটীত পঢ়িবলৈ অহা যুৱতীকো টাৰ্গেট কৰে চক্ৰটোৱে। সহজে ধন ঘটাৰ সহজ উপায় এস্কৰ্ট সাৰ্ভিস। কিন্তু কি এই এস্কৰ্ট সাৰ্ভিস? এস্কৰ্ট সাৰ্ভিস অৰ্থাৎ সুন্দৰী যুৱতীৰ দেহৰ বেহা। গুৱাহাটীলৈ পঢ়িবলৈ অহা আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ যুৱতীক টাৰ্গেট কৰি স্বামী পত্নী আৰু স্বামীৰ প্ৰেমিকাই গুৱাহাটীত চলাই গৈছিল এই ৰমৰমীয়া বেহা। ওয়েলেক্সত চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে অফাৰ দিয়ে যুৱতীক। এনে এগৰাকী যুৱতীও পৰিছিল চক্ৰটোৰ জালত। চক্ৰটোৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড এইটো অভিৰঞ্জন দাস। এওঁ অভিৰঞ্জনৰ পত্নী মীনাক্ষী ৰায়। এওঁ আকৌ অভিৰঞ্জনৰ প্ৰেমিকা প্ৰিয়ংকা ৰায়। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দিছপুৰতে ভাড়া ঘৰ লৈ এওঁলোকে চলাই গৈছিল এস্কৰ্ট সাৰ্ভিস। এই অভিযোগতে মহানগৰ আৰক্ষীৰ চাইবাৰ চেলত ৰুজু হৈছিল ৭/২৬ নম্বৰত এটা গোচৰ। এই গোচৰটোত প্ৰায় ২২টাকৈ ধাৰা সন্নিৱিষ্ট কৰিছে আৰক্ষীয়ে। তাৰ পাছতে ভাড়া ঘৰটোত চলিল মহানগৰ আৰক্ষীৰ অভিযান। ঘৰটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ৩,৮০,০০০ টকা। লগতে আৰক্ষীয়ে ঘৰটোৰ বাথৰুমৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীক। आरक्षी गिरफ्तार करिছে অভিৰঞ্জন, মীনাক্ষী और प्रियंका। ये विक्टिम जो हमारी है, ये एक बहुत ही पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आई है, बहुत ही गरीब परिवार से है। पैसों की वजह से, पैसों की तंगी की वजह से धीरे धीरे पढ़ाई भी छूट गई और फाइनली उसको जॉब की ज़रूरत इतनी ज़्यादा थी कि उसे OLX प्लेटफॉर्म के थ्रू पर्सनल असिस्टेंट का जॉब उसने देखा। तो जब उसने अप्रोच किया वहाँ पर, तो लेटर ऑन ये बताया गया उसे कि पर्सनल असिस्टेंट का जॉब ऑल्सो मीन्स कि आपको फिजिकल रिलेशंस इस्टेब्लिश करने हैं विद द एम्प्लॉयर। इंगेज किया गया एस्कॉर्ट सर्विसेज में। जो हमें इन्फॉर्मेशन है, अराउंड 8 लड़कियां हैं जो ऐसी फंसी हुई हैं, जिसमें 2 एकदम नई रिक्रूट्स हैं जिनको वो कोशिश कर रहा है इसमें ल्योर करने की। अभी वो मसाज पार्लर वगैरह में इंगेज कर रहा है और उसके बाद उसको इसमें इंगेज करने वाला है। तो उनको वो धीरे धीरे फंसाने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसी करीब 10 लड़कियाँ और हैं, सारी लड़कियाँ आसाम से ही हैं। ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীৰ বাবে কিমান ভয়ংকৰ আছিল এই এস্কৰ্ট সাৰ্ভিস। ভয় ভাবুকিৰি অভিৰঞ্জনে প্ৰায় যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল যুৱতীগৰাকীক। বিভিন্ন গ্ৰাহকৰ সৈতে নিশাটো শুবলৈ ঠেলি দিছিল যুৱতীগৰাকীক। বন্দোবস্ত কৰা সেই ধনো আনকি আদায় দিয়া নাছিল যুৱতীগৰাকীক। অৱশেষত অন্তঃহত্যা হৈছিল যুৱতীগৰাকী। অন্তঃহত্যা যুৱতীগৰাকীক বলপূৰ্বক গৰ্ভপাত কৰোৱাইছিল অভিৰঞ্জনে। ये जो मेन अक्यूज्ड है हमारा, जिसका नाम है अभिरंजन दास। अभिरंजन दास ने धीरे धीरे खुद भी उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, लड़की को। उसके वीडियोस, फ़ोटोज़ बना लिए बहुत सारे आपत्तिजनक, ख़राब सर्कमस्टांसेस में उसके ऐसे वीडियोस और फ़ोटोज़ बना लिए। और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी जानता था। और उसके बाद उसने उसको टॉर्चर करना शुरू किया धीरे 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 धीरे। इस हद तक टॉर्चर करना शुरू किया कि 24 घंटा वो उसकी लोकेशन तक देखता रहता था कि वो कहाँ पर है। वो अपनी मर्ज़ी से कहीं आ जा नहीं सकती थी, किसी से बात नहीं कर सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसको फोर्स किया जाता था क्लाइंट्स अटेंड करने के लिए, कैसी भी स्थिति में हो। वो खुद भी उसको फिज़िकली, सेक्सुअली हर तरह से अब्यूज़ करता था, मारपीट करता था। उसको उस हद तक मारा गया है कि उसका ईयर ड्रम रप्चर हो चुका है, उसका कान का पर्दा फट चुका है विक्टिम का। उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ HPV हो चुकी है हमारी विक्टिम को। इस हद तक उसने टॉर्चर किया उस आदमी ने। उसको प्रेग्नेंट करके उसको अबॉर्शन करवाया गया ज़बरदस्ती। इस तरीके से बहुत बुरी तरीके से उस लड़की को टॉर्चर करके रखा। इसने बंदी बना के अपने घर पे रखता था। दीर्घदिনৰ পৰা চক্ৰটোৱে চলাই গৈছিল এই এস্কৰ্ট সাৰ্ভিস। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱতীয়ে এই চক্ৰটোৰ জালত পৰি কেইটামান টকাৰ বিনিময়ত হপি দিছে নিজৰ শৰীৰ। এই ব্যৱসায়ৰে খুব কম দিনতে ধনী হৈছে অভিৰঞ্জন, মীনাক্ষী, প্ৰিয়ংকাৰ দৰে একাংশ। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, আৰক্ষীৰ চকুৰ সন্মুখতে দিছপুৰতে এই এস্কৰ্ট সাৰ্ভিস কিদৰে চলাই যাব পাৰিলে অভিৰঞ্জন, মীনাক্ষী, প্ৰিয়ংকাই? ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট নিত্য ডেকাৰ সহযোগত বিনয় কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, NKTV+।